السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز و محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج ہم پارہ نمبر 15 کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ پارہ نمبر 15 میں بنیادی طور سے 2 صورتیں ہیں۔ پہلی سورہ ہے سورہ بنی اسرائیل، یا اسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، سورہ نمبر 17۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کے سفر کا اشارہ کیا ہے، تذکرہ کیا ہے اختصار کے ساتھ، اور پھر بیت المقدس کی ایک فضیلت بھی بیان کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہیں۔ یہ سفر کس مقصد کے تحت تھا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بڑا معجزہ دکھایا کہ ایک رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا مسجد اقصی تک، کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے ایک لمبی مدت درکار ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات گئے اور پھر مسجد اقصی میں آپ نے نمازیں ادا کی۔ پھر مسجد اقصی سے آپ آسمانوں کی سیر کو گئے، براق نامی جانور پر سوار ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی، الگ الگ انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے وہاں پر اللہ رب العالمین سے کلام کیا، آپ نے جنت کا دیدار کیا، آپ نے جہنم کا دیدار کیا، اور پھر اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دوبارہ واپس آ گئے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس سفر میں آپ کو 3 بڑے تحفے عطا کیے۔ پہلا تحفہ آپ کو یہ دیا کہ آپ کی امت پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ پہلے 50 وقت کی نماز فرض تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کیا ملا، تو جواب دیا کہ 50 وقت کی نمازیں ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اپنی قوم بنی اسرائیل کا تجربہ تھا، اس لیے کہا کہ جاؤ کم کرا کے آؤ، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے اور اللہ سے درخواست کرتے رہے، اللہ نے کم کی تعداد 40، 30، 20، 10 اور اس کے بعد 5۔ جب اس مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ پھر سے کم کرا کے آؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب نہیں جاتا، مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی، لیکن کہا کہ ہن خمس وہن خمسون، کہ یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں لیکن 50 وقت کی نماز کا ثواب تمہیں دیا جائے گا۔ تو یہ پہلا تحفہ۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو پڑھ لے اور پھر پڑھ کر سو جائے کسی رات کے حصے میں، تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ کس چیز سے؟ یعنی ہر بری چیز سے، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے اس کے لیے کافی ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ تیسرا تحفہ، اللہ نے کہا تھا کہ میں ان تمام لوگوں کی مغفرت کا، بخشش کا اعلان کرتا ہوں کہ جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اختصار کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی یا سورۃ الاسراء کی اس پہلی آیت کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر، اسراء اور معراج کا تذکرہ
किया, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक बड़ा मुअजिज़ा था। इसीलिए मक्का वाले हैरान थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात ज़ाहिर हुई और आपने कहा कि मैं रातों रात गया बैतुल मक़दिस, फिर वहाँ से आसमानों की सैर की। मक्का वाले हैरान हुए, कुफ़ार व मुशरिकीन ने एतराज़ करना शुरू किया, ये तो पागल हो गया है, ये इंसान कुछ भी ओल फोल बकता रहता है। चुनांचा जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात देखी, ये इसरार देखा और लोगों को पता था कि ये सादिक हैं, ये सच्चे हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो कहा कि अच्छा बताओ कि बैतुल मक़दिस के रास्ते में तुमने क्या क्या देखा, बैतुल मक़दिस में जाकर क्या देखा। चूँकि मक्का वाले दीगर लोग जानते थे कि वहाँ क्या क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए, तज़ब्ज़ुब में हुए। चुनांचा अल्लाह ने आपके सामने बैतुल मक़दिस की, मस्जिद अक़सा की, उसके आसपास की पूरी शक्ल सूरत आपकी निगाहों के सामने कर दी। मुशरिकीन सवाल करते रहे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सवालों का जवाब देते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी ये हकीकत देख कर कुफ़ार मक्का ईमान नहीं लाए, अबू जहल ईमान नहीं लाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी मौके से कहा था कि तुम हैरान होते हो कि मेरा साथी मेरे नबी ये कहते हैं कि मैं रातों रात बैतुल मक़दिस गया, आसमानों की सैर की, वापस भी आ गया, तुम हैरान होते हो उनकी बात पर, मैं ईमान लाता हूँ। अगर मेरे नबी ने, मेरे साथी ने ऐसा कहा है तो ज़रूर सच कहा है। इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों से बार बार कई मरतबा एक एक दिन में आते हैं, तो इससे भी बड़ी बात तो यह है मेरा साथी, मेरा नबी अगर एक रात में एक मरतबा गया, वापस भी आ गया, तो इसमें ताज्जुब की बात कौन सी है। उसी मौके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिद्दीक़ का लक़ब मिला, यानी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे साथी हैं, सिद्दीक़ हैं। अल्लाह की तरफ से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन्हें इस लक़ब से नवाजा गया। उसके बाद आयत नंबर 2 से लेकर 5 में बनी इसराइल का तज़किरा है इख्तिसार के साथ। आयत नंबर 7 और 8 में जैसा करोगे वैसा भरोगे, अल्लाह ने ये जिक्र किया, इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम, अगर आपने नेकी की है तो वो आपने अपने लिए की है, आप किसी और के लिए नहीं किए। व इन असातुम फलहा, और अगर आपने बुरा किया है, कोई गुनाह किया है, तो आपने अपने लिए किया है। फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसुअ वुजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा वलियुतब्बिरू मा अलौ तत्बीरा। अब जैसा जैसा आपने किया है इस दुनिया में, वैसा ही बदला आपको क़यामत के दिन अल्लाह की तरफ से दिया जाएगा। असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, यकीन है कि आपका रब आपके ऊपर अपनी रहमतें नाजिल करेगा। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसकी रहमत का सवाल करते रहना चाहिए। आयत नंबर 9 में कुरान की फजीलत अल्लाह ने जिक्र की, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। ये जो कुरान है, ये वो रास्ता दिखाता है जो सीधा रास्ता है, और मोमिनों को खुशखबरी देता है कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। ये कुरान की फजीलत है, ये कुरान का मकाम है। कुरान से जो भी जुड़ जाता है, ये कुरान उसे सीधा रास्ता दिखा देता है। इसीलिए आप देखें कि दुनिया के कितने लोग जो दूसरे मजहब के मानने वाले थे, लेकिन जब कुरान पढ़ना उन्होंने शुरू किया किसी तरीके से, तो इस कुरान ने उनकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया और उन्हें सीधा रास्ता दिखा दिया, वो लोग मुसलमान हो गए। फिर उसके बाद की आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत का जिक्र किया है, नामे आमाल का जिक्र किया है। वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़ि व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। हर इंसान अपना नामे आमाल अपने गले में लटका कर फिर रहा है, यानी इंसान जो भी कर रहा है वही नामे आमाल की सूरत में उसके सामने आने वाला है। और क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा, ले अपना नामे आमाल पढ़, आज तू अपनी ज़ात का मुहासबा, अपने आप का हिसाब करने के लिए आज तो खुद काफ़ी है। मन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सी, जो हिदायत पर है वो अपने लिए हिदायत पर है। वमन ज़ल्ला फ़इन्नमा यज़िल्लु अलैहा, और जो गुमराह हो गया तो उसकी गुमराही का अंजाम खुद उसी की तरफ पलटने वाला है। आयत नंबर 16 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौमों की तबाही के असबाब जिक्र किए, और उससे पहले एक बात कही, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई भी किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। मैंने गुनाह किया या मैंने अच्छाई की तो उसका बदला मुझे मिलेगा, किसी और ने गुनाह किया तो उसका गुनाह मैं अपने ऊपर नहीं ले सकता। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है। आयत नंबर 16 में कौमों की तबाही के असबाब अल्लाह ने जिक्र किए, वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन अमरना मुतरफ़ीहा
फफसक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौल फ़दम्मरनाहा तदमीरा। जब हम किसी बस्ती को हलाक करना चाहते हैं, अल्लाह ने कहा अमरना मुतरफ़ीहा, वहाँ के मालदारों को, खुशहाल लोगों को हम हुक्म देते हैं, यानी उनके दिलों में बात डाली जाती, फ़फ़सक़ू फ़ीहा, तो वो उस मुआशरे में गुनाह पर गुनाह करते हैं, लोगों को गुनाह की तरफ बुलाते हैं, वो उस मुआशरे में फ़हाशी, बदकारी को और दीगर गुनाहों को आम करते चले जाते हैं। फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौल, फिर इस तरीके से हमारी बात साबित हो जाती है। यानी अल्लाह की बात क्या है कि जब कोई कौम बदकारी में, फ़हाशी में, बुराई में इतना ज़्यादा वो उसी के अंदर मुलव्विस हो जाए कि उसको और किसी चीज़ का ख्याल ना रहे, तो इसी सूरत में अल्लाह का अज़ाब आता है। जब कोई कौम ऐसा करने लगती है, अल्लाह अज़ाब नाजिल करता है। फ़दम्मरनाहा तदमीरा, अल्लाह कहते हैं फिर हम उस बस्ती को, उस गांव वालों को चूरा चूरा, रेजा रेजा कर देते हैं, तबाह बर्बाद कर देते हैं। फिर अल्लाह ने कहा वकम अहलकना मिनल कुरून मिन बअदि नूह, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद कितनी बस्तियों को हमने हलाक व बर्बाद कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों का हिसाब बंदों के गुनाहों के लिए काफ़ी है। फिर अल्लाह ने दुनिया और आखिरत का मुआजना किया। जो दुनिया चाहेगा हम उसकी दुनिया बना देंगे, लेकिन जो आखिरत चाहेगा वमन अरादल आखिरता वसअ लहा सअयहा वहुव मुमिनुन फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा, जो आखिरत का तलबगार होगा और उसी के लिए भाग दौड़ करेगा, शर्त यह है कि वो ईमान वाला हो, तो ऐसे बंदे की कोशिश की अल्लाह के यहाँ कद्र की जाती है और उसका बदला उसे अच्छाई की सूरत में मिलने वाला है। फिर आयत नंबर 23 से 39 में मुख्तलिफ अहकाम, मुख्तलिफ ऑर्डर्स, मुख्तलिफ नसीहतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की हैं अपने बंदों को और तमाम लोगों को। सबसे पहले अल्लाह ने कहा इबादत अल्लाह की होगी, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, सिर्फ अपने रब की इबादत करो, उसके अलावा किसी और की इबादत ना करो। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, नंबर 2, और उनके लिए दुआ करो। अल्लाह ने मिसाल दी वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, चाहे वो दोनों या उनमें से कोई एक बुढ़ापे की उम्र में उनको पाओ तो फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उनको उफ तक मत कहो। तो क्या बुढ़ापे से पहले उनको डांट सकते हैं? नहीं। बुढ़ापे का तज़किरा ख़ास तौर से इसलिए किया गया क्योंकि उस उम्र में इंसान पहुंचकर चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है, उसकी जो ख्वाहिश है वो बढ़ जाती है, इसीलिए वो अपने बच्चों से बार बार किसी चीज़ का मुतालबा करते रहते हैं, वो बार बार अपने बच्चों की गलती पर कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, टोकते रहते हैं उनको। तो अल्लाह ने इसीलिए बुजुर्गी का, बुढ़ापे का ख़ास तौर से जिक्र किया, वरना वालिदैन ज़िंदगी के किसी भी मरहले में हो उनसे उफ तक नहीं कहना है, उनसे हमको बदतमीज़ी से बात नहीं करना, उनको डांटना नहीं, उनको झिड़कना नहीं। अल्लाह ने कहा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उनको उफ तक मत कहो, उनको डांटो नहीं, बल्कि वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, उनसे अच्छे से बात करो। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहद्दुल्लि मिनर रहमा, और अपनी रहमत के पर उनके लिए बिछा दो और ये दुआ करते रहो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, ए मेरे रब तो इन दोनों पर ऐसे ही रहम फरमा जैसा इन दोनों ने बचपन में मुझे पाला था, मेरी परवरिश की थी। तो वालिदैन के साथ अल्लाह ने हुस्न सलूक का हुक्म दिया और अपनी इबादत के हुक्म के बाद फ़ौरन वालिदैन का तज़किरा किया। ये वालिदैन के मकाम व मर्तबे के बड़े होने की और उनके अज़मत की दलील है कि अल्लाह ने इबादत के बाद उन्हीं का तज़किरा किया है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिश्तेदारों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के हुकूक अदा करने का हुक्म दिया। वआति दिल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील, कहा कि इनके हुकूक अदा करो। वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, फजूल खर्ची करने से मना किया और कहा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, ये जो फजूल खर्ची करने वाले हैं वो शैतान के भाई हैं। फिर अल्लाह ने कहा रोज़ी के डर से औलाद को कत्ल न करो आगे चलकर, और उससे पहले अल्लाह ने बखीली से बचने का हुक्म, वला तजअल यदका मग़लूलतन इला उनुक़िका, अपने हाथ को अपनी गर्दन तक ऐसे बनाकर मत रखो, फंसा मत लो, बल्कि अपने माल को जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसको अल्लाह के रास्ते में, गरीबों में, मिस्किनों में खर्च करते रहो, ना ही एकदम कंजूस बनकर रहो और ना ही फजूल खर्ची करने वाले बन जाओ। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, बेशक आपका रब जिसके लिए चाहता अपनी रोज़ी को फैला देता है और जिसके लिए चाहता तंग कर देता है, वो अपने बंदों के बारे में जानने वाला, खबर रखने वाला है। अल्लाह ने उसके बाद रोज़ी के डर से औलाद को कत्ल मत करो। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम, इसलिए कि हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं, उनको भी रोज़ी देते हैं, बेशक ऐसी औलाद का कत्ल करना ये बहुत बड़ा गुनाह है।
ज़िना के करीब मत जाओ, वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, ज़िना के करीब मत जाओ इसलिए कि फ़हिश काम है, वसाअ सबीला और बहुत बुरा रास्ता है, और वला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, किसी को नाहक कत्ल मत करो, इसलिए कि किसी एक का कत्ल करना ऐसा ही है गोया कि आपने पूरी दुनिया के इंसानों का कत्ल कर दिया। यतीम का माल नाजायज़ तरीक़े से मत खाओ, अल्लाह ने कहा कि वला तक़रबू माल अल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसन, इससे पहले भी ये बातें आ चुकी हैं। और वादे को पूरा करो, जब वादा करो वअऊफू बिल अहद, वादे को पूरा करो, इन्नल अहद काना मसूला, बेशक एग्रीमेंट के वादों के बारे में पूछा जाएगा। नाप तौल में कमी मत करो, वअऊफुल कैला इज़ा किल्तुम वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, नाप तौल करो तो बिल्कुल बराबर नापो तौलो, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, और जिस चीज़ का इल्म ना हो उसके पीछे मत पड़ो। इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला, बेशक कान, बेशक आँख, बेशक दिल, इन सब के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि इनका कैसे इस्तेमाल किया और किस तरीक़े से इस्तेमाल किया। और आखिरी हुक्म अल्लाह ने दिया, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला, इसलिए कि अकड़ कर चलने से ना ही आप ज़मीन को फाड़ सकते हैं और ना ही आप पहाड़ की बुलंदी तक ऐसे पहुंच सकते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नसीहत की है, पैगाम दिया है, हुक्म दिया है कि हमें कौन कौन सा काम करना है और कौन कौन से काम करने से हमें अपने आप को बचाना है। आयत नंबर 44 में आसमानों ज़मीन की सारी चीज़ें अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। अल्लाह ने जिक्र किया तुसब्बिहु लहुस समावातुस सबअु वल अर्दु व मन फीहिन्ना, सातों आसमान, सातों ज़मीनें, और इन सातों आसमानों, सातों ज़मीनों में जो लोग भी आबाद हैं वो सारी चीज़ें, वो सारे लोग अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, और आसमानों ज़मीन की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह न बयान करती हो, वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन तमाम मखलूक़ात किस तरीक़े से तस्बीह बयान करती हैं, क्या अंदाज़ है, क्या तरीक़ा है, ये हम इंसानों को समझ में नहीं आ सकता। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है। तो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। हम इंसानों को भी अल्लाह की तस्बीह, उसकी बड़ाई, उसकी बुज़ुर्गी बयान करनी चाहिए। फिर उसके बाद की आयतों में अल्लाह ने इसी से रिलेटेड सारी बातें बयान की हैं कि जो अच्छाई का रास्ता इख्तियार करेगा, कुरान पढ़ेगा, वो अच्छाई के रास्ते पर रहेगा, लेकिन जो हमारे रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते पर जाएगा तो जाहिर सी बात है वो तबाही और बर्बादी का रास्ता है। आयत नंबर 53 में शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह ने कहा इन्ना शैतान यंज़गु बैनहुम, शैतान इंसानों के दरमियान चलता रहता है, उनको वसवसे डालता है, उनके दिलों में तरह तरह की बातें डालता है, इसलिए कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। रब्बुकुम अअलमु बिकुम, तुम्हारा रब तुम्हें बखूबी जानता है। इन यशा यरहमकुम औ इन यशा युअज़्ज़िबकुम, वो चाहे तो तुम पर अपनी रहमतें नाजिल करे या चाहे तो तुम्हें किसी अजाब में, किसी मुसीबत में गिरफ्तार कर दे, लेकिन वो अल्लाह बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, इसीलिए तुम्हारे गुनाहों पर तुम्हें नज़रअंदाज करता रहता है। आयत नंबर 61 से 69 में इबलीस का तज़किरा किया, सजदे से कैसे इनकार किया और उसकी नाफरमानी कैसे हुई, ये अल्लाह ने सारी चीज़ें बयान की हैं जो इससे पहले भी बातें आ चुकी हैं। आयत नंबर 70 में इंसान की तमाम मखलूक़ात पर फ़ज़ीलत और बरतरी का तज़किरा किया गया। वलक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला, ये अल्लाह ने ज़िक्र किया है कि हमने बनी आदम को इज़्ज़त दी, ज़मीन में भी, समंदर में भी, और वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, बहुत सारी अच्छी रोज़ियाँ हमने उसको दे रखी हैं। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला, और जितनी भी मखलूक़ात हमने पैदा की है अक्सरियत पर हमने इंसान को फ़ज़ीलत और बरतरी अता की है। ये इंसान के शरफ़, उसके अज़मत और उसके अज़ीम होने की दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ताल्लुक़ से ये बातें बयान की हैं। फिर आयत नंबर 71 में क़यामत के दिन सारी जमाअतें अपने इमाम के साथ बुलाई जाएंगी। यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, जिस दिन हम तमाम लोगों को उनके इमाम के साथ, उनके मुक्तदा, उनके पेशवा, उनके अगुआ, उनके लीडर के साथ बुलाएंगे। फमन ऊतिय किताबहु बियमीनिहि फउलाइका यक़रऊन किताबहुम वला युज़लमून फ़तीला, तो जिसका नाम है आमाल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा तो वो अपने नाम आमाल को पढ़ेगा और उसके ऊपर ज़र्रा बराबर भी राई के
दाने के बराबर भी, खजूर की गिठली के ऊपर जो छिलका होता है उस छिलके के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। वमन कान फी हादिही अअमा फहुव फिल आखिरति अअमा व अज़ल्लु सबीला, और जिसने इस दुनिया में अंधा बनकर जिंदगी गुजारा, मतलब आंखें थी लेकिन आंखें होने के बावजूद उसने दीन का रास्ता इख्तियार नहीं किया बल्कि अपने आप को किसी और रास्ते, गुमराही के रास्ते पर लेकर जाता रहा, तो वो आखिरत में भी उसी रास्ते पर होगा और वो रास्ते के एतबार से गुमराह होगा। ये अल्लाह ने जिक्र किया है। और हम ये सोच लें, हम ये देख लें, इस आयत में अल्लाह ने कहा है इंसानों को हम अब उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। हमारे इमाम कौन हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं कि इस आयत के अंदर शरफ है अस्हाबुल हदीस के लिए, अहलुल हदीस के लिए, क्योंकि इनका इमाम, कायनात के जो इमाम है, जो सबसे बेहतरीन इंसान हैं, जो तमाम अंबिया के सरदार हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अहले हदीसों के इमाम हैं। तो ये शरफ़ की बात है, ये फजीलत की बात है जो अल्लाह ने यहाँ पर जिक्र किया है। और उसके बाद जैसा कि मैंने बयान किया, नाम आमाल का तज़किरा है और काफिरों के ताल्लुक़ से बातें हैं। और आयत नंबर 78, 79 में तहज्जुद की नमाज, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अल्लाह ने कहा अक़िमिस्सलाता लिदुलूकि शम्सी इला गसक़िल लैली व क़ुरआन अल फ़ज्र, कि आप रात में नमाज अदा करें, नमाज कायम करें। लिदुलूकि शम्सी इला गसक़िल लैल, यानी सूरज गुरूब होने के बाद से रात के हिस्से में, रात की तारीकी में, व क़ुरआन अल फ़ज्र, और फज्र के वक्त कुरान पढ़ने का एहतमाम करें, इसलिए कि इन्ना कुरान अल फ़ज्र कान मशहूदा, बेशक फज्र के वक्त जो कुरान की तिलावत की जाती है फरिश्ते उस महफिल में हाजिर होते हैं। व मिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक, और रात में आप अपने लिए नफल के तौर पर तहज्जुद की नमाज अदा करें। आसा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा, उम्मीद है, यकीन है कि आपका रब आपको मकाम महमूद अता करेगा। सबसे ऊंचा मकाम जन्नत में, जन्नतुल फिरदौस से भी आला मकाम एक मकाम है, मकाम महमूद जन्नत के अंदर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह इस मकाम महमूद को अपने ख़ास बंदे को अता करेगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं अल्लाह का वो ख़ास बंदा होऊंगा कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मकाम महमूद अता करेगा। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि जो शख्स ये दुआ पढ़े, अजान के बाद दुरूद शरीफ पढ़े, उसके बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिही दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअसहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदतह। इसके अंदर आखिर में दुआ है कि अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता कर जिसका तूने उनसे वादा किया है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे लिए अल्लाह से मकाम महमूद की दुआ करो, तो जो बंदा ऐसी दुआ करेगा तो ऐसे बंदे के लिए क़यामत के दिन मेरी शफाअत हलाल होगी और मैं ऐसे बंदे के हक़ में शफाअत करूँगा। उसके बाद की आयत में, आयत नंबर 80 में अल्लाह ने जिक्र किया है, वक़ुर रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। कहीं अगर आपको किसी और इलाके में जाना है, उस इलाके में दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़ लें तो उस इलाके में जाना आपका ये मुबारक होगा, ये बाइसे खैर होगा, और वहाँ पर इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपको कोई मुसीबत लायक नहीं होगी। रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये दुआ आप किसी इलाके में जाएं, पढ़ने का एहतमाम करते रहा करें। फिर उसके बाद आयत नंबर 81 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया, वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। आप कह दीजिए कि हक़ आ गया, बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने ही के लिए ज़हूर पजीर होता है और उसे पैदा किया जाता है। आयत नंबर 82 में अल्लाह ने इस बात का तज़किरा किया, कुरान मुकम्मल शिफा है, रहमत है, लेकिन किसके लिए? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये कुरान जो हमने नाजिल किया है इसके अंदर शिफा है, इसके अंदर रहमत है, लिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए। वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा, लेकिन जालिम इस कुरान को पढ़कर वो समझता नहीं है बल्कि इससे और दूर हो जाता है, तो उसका खसारा होता है, नुकसान होता है, उसका घाटा ही घाटा होता है। आयत नंबर 85 में अल्लाह ने जिक्र किया कि रूह की हकीकत क्या है। कुछ लोग आए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने 3 सवालात किए। वो 3 सवालात कौन से हैं? रूह की हकीकत क्या है, असहाबे कहफ कौन थे, जुल्करनैन कौन था। ये 3 सवालात उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए। अल्लाह ने जवाबात दिए। 2 का जवाब इसी पारे में है और 1 का जवाब पारा नंबर 16 में यानी नेक्स्ट पारे में
آپ کے سامنے اس کو ہم بیان کریں گے۔ تو ابھی دیکھیں روح کے بارے میں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ روح یہ میرے رب کا حکم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، لہٰذا ایسی چیز کے بارے میں سوال مت کرتے رہو جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں دیا گیا ہے۔ تو روح کا معاملہ یہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ ہاں جتنی باتیں اس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہیں اس پر ہمیں ایمان لانا ہے، یا قرآن میں جو روح کے تعلق سے باتیں ہیں اس پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نیک انسان ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ علیین، ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، وہاں پر اس کی روح جاتی ہے۔ اور اگر کوئی برا انسان ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ سجین میں۔ تو یہ بتایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے، اس کی روح نیک ہے تو علیین میں، برا ہے تو سجین میں، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ کوئی دنیا کے اندر کسی کی روح نہیں آتی۔ جیسا کہ ہمارے بہت سے بھائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں فلاں موقع سے روحیں ہمارے گھروں میں واپس آتی ہیں، یا بعض لوگوں کا عقیدہ تناسخ ارواح کا کہ روحیں منتقل ہوتی ہیں، یا 7 جنموں کا عقیدہ۔ یہ سارے عقائد، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، قرآن و حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 88 میں قرآن کا چیلنج، جو اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں اللہ نے مکمل قرآن پیش کرنے کا چیلنج کیا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اور پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ نے کچھ قرآن کا تذکرہ کیا، کچھ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ آسمان سے عذاب نازل کر دے تو کیسا لگے گا۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه۔ یعنی وہی کافروں کا رویہ کہ کس طریقے سے وہ رسولوں سے، پیغمبروں سے جھگڑا کرتے تھے، بحث کرتے تھے۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا۔ اور لوگ جب کوئی نبی ان کے پاس آتا تھا تو اللہ نے کہا کہ کہتے تھے کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے تو وہی ہدایت پاتا ہے، لیکن جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر وہ ہدایت کا راستہ نہیں پاتا ہے۔ آیت نمبر 101 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے 9 معجزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ 9 معجزے ہم نے دیے، اور بنی اسرائیل نے دیکھا، فرعون کی قوم نے دیکھا، اس کے باوجود بہت سارے لوگ فرعون اور اس کے ساتھی ایمان نہیں لائے۔ وہ 9 معجزے کون ہیں؟ اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے۔ ایک تو لاٹھی جو اژدہے کی شکل اختیار کرتا تھا، اور دوسرے ید بیضا، موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے تو وہ سفید ہو جایا کرتا تھا، اور اس کے بعد پھلوں میں کمی، قحط سالی، طوفان، ٹڈیوں کا حملہ، جوؤں کا حملہ اور میڈکوں کا حملہ اور پانی کا خون میں تبدیل ہو جانا۔ تو یہ 9 معجزے اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں۔ اور پھر اس سورہ کے اخیر میں چلتے چلتے اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے اچھے نام ہیں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ وَادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کو رحمان کہو یا اللہ کہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ بہت سارے اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بہت سارے اس کے اچھے نام ہیں، ان میں سے جس نام کے ساتھ چاہو تم اپنے رب کو پکار سکتے ہو۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اور اللہ نے اس پارے کی، اس سورہ بنی اسرائیل کی اس آخری آیت میں اللہ نے پیغام دیا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کہ آپ کہہ دیجئے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، جس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے اس کی بادشاہت میں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور آپ اپنے رب کی کثرت سے تسبیح بیان کرتے رہیں، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی بیان کرتے رہیں، اس لیے کہ وہ اللہ سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الکہف کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 18، مشہور سورہ ہے، ہم سبھی جانتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جو اس کی 10 آیتیں یاد کر لے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ بندہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کو
تلاوت کرنے سے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے لیے اس بندے کے لیے نور مقرر کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. تو ہمیں بطور خاص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے، چاہے آپ جمعہ سے پہلے تلاوت کر لیں یا جمعہ کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے تلاوت کر لیں، آپ کے لیے گنجائش ہے اور انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو ملے گا. تو یہ بڑی بہترین سورہ ہے، اس کے اندر بہت سارے قصے اللہ نے ذکر کیے ہیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. ابتدا میں اللہ رب العالمین نے قرآن کا تذکرہ کیا، اپنی تعریف بیان کی کہ کس طریقے سے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی بگاڑ نہیں، قَيِّمًا لِيُنذِرَ، سیدھا راستہ ہے، سیدھی کتاب ہے، تاکہ اس کتاب کے ذریعے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیں اور لوگوں کو حق کے راستے کی طرف لے کر آئیں. آیت نمبر 6 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش کا تذکرہ کیا اللہ نے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اگر آپ دعوت دے نصیحت کرتے تھے تو کوئی ایمان نہیں لاتا تھا، تو آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے. اللہ رب العالمین نے نصیحت کی کہ آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں لاتا ہے تو اتنا زیادہ پریشان مت ہوں. آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یعنی بے وقوفی وہ کریں، سزا آپ اپنے آپ کو دیں، ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اس چیز سے آپ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. پھر آیت نمبر 10 سے لے کر 26 میں اللہ نے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے. اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے کہ اصحاب کہف کون تھے. ایک سوال تھا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ لوگوں نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ کچھ لوگ، کچھ نوجوان تھے، یہ کچھ نوجوان تھے کہ جو جس علاقے میں رہتے تھے وہاں کے لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو انہوں نے اپنی قوم سے الگ ہٹ کر توحید خالص کا اقرار کیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. چنانچہ جب بادشاہ کو، جو کافروں کا بادشاہ تھا یا وہ اس علاقے کا بادشاہ تھا، اس کو جب پتہ چلا تو بلایا ان لوگوں کو. اللہ نے کہا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. لوگوں نے پوچھا، سوال کیا، بادشاہ کی طرف سے سوال آیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ سنا ہے کہ تم کسی اور کو اپنا رب سمجھتے ہو. تو کہا ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں بنا سکتے، پارٹنر نہیں بنا سکتے. هؤلاء قوم اتخذوا من دونیا، یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب بنا لیا ہے. چنانچہ یہاں پر یہ بات ختم ہوئی، یہ مجلس ختم ہوئی. بعد میں نوجوانوں کو لگا کہ یہاں پر ہمیں اپنی جان کا ڈر ہے. چنانچہ وہ لوگ وہاں سے اس علاقے سے بھاگ کھڑے ہوئے اور جا کر ایک غار میں پناہ لے لیا. ایک غار میں پناہ لے لیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں اس غار میں سلا دیا تاکہ کوئی ان تک نہ پہنچ پائے. اور ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی توحید کا انہیں کتنا بہترین بدلہ دیا کہ ان کے لیے پورا سسٹم، پورا نظام ہی تبدیل ہو گیا. مکمل دھوپ ان کے اوپر نہیں آتی تھی، بلکہ وہ غار میں تھے تو اللہ نے ایسا ڈائریکشن بنا دیا کہ دھوپ آتی تھی ان کے اوپر اور اتنی آتی تھی جتنی ضرورت ہوتی تھی. اور اللہ رب العالمین نے یہ نظام بنا دیا کہ اگر کوئی ایک لمبی مدت تک سویا رہے، ایک ہی کروٹ پر سویا رہے، تو اس کا وہ حصہ جو ہے وہ مفلوج ہو جائے گا. وہ مفلوج کسی کام کے لائق نہیں رہے گا، بلکہ وہ اس سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اللہ ان کو الٹتا پڑتا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو دائیں بائیں الٹتے رہتے تھے، کروٹ ان کا بدلتے رہتے تھے. اللہ کا نظام، یہ سسٹم ہے. ایک کتا بھی ان کے ساتھ رہتا تھا. ایک لمبی مدت گزری، یہ لوگ اٹھے تو آپس میں پوچھا کہ کتنے دن ہم یہاں رہے؟ تو کسی نے کہا ایک دن، کسی نے کہا آدھا دن، کسی نے کہا دن کا کچھ حصہ. تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ کتنے دن وہ لوگ وہاں رہے. فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ الْمَدِينَةِ. اچھا جب اٹھے تو بھوک کا احساس ہوا، تو ان کے پاس پیسے تھے تو کہا دیکھو بھائی تم میں سے کوئی جائے اور یہ پیسے لے کر جائے مارکیٹ سے، بازار سے کچھ کھانا لے آئے، چپکے سے جائے. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. دیکھو چپکے سے جائے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ. اگر پتہ چل گیا تو پتھر سے مار مار کر ہم سب کو ہلاک کر دیا جائے گا، یا یہ لوگ ہمیں اپنے دین میں واپس کر لیں گے، پھر ہمیں کامیابی نہیں ملے گی. بہرحال وہ بندہ گیا، اور وہ بندہ جب گیا وہاں پر تو مارکیٹ میں جب سامان لینے لگا تو ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا. وہ سکہ اس وقت کے لائق ہی نہیں تھا، وہ مارکیٹ میں اس کی ویلو ختم ہو چکی تھی، پرانے زمانے کا وہ ہو چکا تھا. چنانچہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ لوگ تو بہت پرانے اتنے زمانے کے ہیں. وہ نوجوان بھاگتا ہوا آیا، دوبارہ لوگوں کو بتایا. پھر اللہ رب العالمین کے طرف سے ان کو نیند سلا دیا گیا اور پھر وہیں پر ان کا قصہ
تمام ہوا، اس کے بعد اللہ کہتے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، یہ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، یہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا، یہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا، جتنے بھی ہوں آپ کا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے کہ وہ لوگ کتنے تھے۔ لیکن ایک اہم بات آپ یہاں پر دیکھیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ کتا رہا کرتا تھا، نیک لوگوں کے ساتھ کتا رہا کرتا تھا، اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ صحبت، اچھی صحبت اختیار کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ کتا ہم کہتے ہیں بڑا بیکار، ایک خراب جانور کے طور پر ہم اس کا نام لیتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کر دیا۔ آپ کہیں کاف لام با کلبن، آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے جائیں، کتے کا لفظ آئے کلبن، تو آپ کو کتا کا لفظ بولنے کی وجہ سے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ کس کا اثر ہے؟ نیک صحبت کا، اچھا ساتھ اختیار کرنے کا یہ نتیجہ ہے۔ لیکن ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ کتا نیک لوگوں کے ساتھ رہے تو وہ کتا ہی رہے گا، یعنی جب تک ایک اچھا انسان آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، مثال کے طور پر میں برا ہوں، میں نیک لوگوں کے ساتھ رہنے لگوں تو میرا نیک لوگوں کے ساتھ تذکرہ ہوگا، لیکن اگر میں اپنے آپ کو چینج ہی نہ کروں تو میں تو وہی رہ جاؤں گا نا۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جب تک میں آگے نہیں بڑھاؤں گا، میری کوشش نہیں ہوگی خود کو تبدیل کرنے کی، کوئی بھی مجھے تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ کتنے دن وہاں پر رہے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 کہ 309 سال تک اللہ نے ان کو اس غار میں محفوظ رکھا اور وہ اسی میں باقی رہے۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے، نوجوانوں کے لیے لوگ ماڈل ہیں، یہ لوگ آئیڈیل ہیں کہ کس طریقے سے نوجوانوں کو زندگی گزارنی چاہیے اللہ رب العالمین کی عبادت کی خاطر اور اسی کو خوش کرنے کے لیے۔ آیت نمبر 23-24 میں اللہ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب ان لوگوں نے سوال کیا تھا یہ تینوں سوال، روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کون ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں کل جواب دوں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ کل وحی نہیں آئی، آپ کو پتا تھا کہ وحی آ جائے گی، مجھے بتا دیا جائے گا تو لوگوں کے سوال کا جواب دے دوں گا، اس لیے آپ نے کہا تھا کہ کل بتاؤں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، اس لیے وحی بھی نہیں آئی، کئی دن گزر گئے۔ اللہ نے جب یہ آیتیں نازل کی تو اسی درمیان کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ جب بھی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں اور کہیں ان الفاظ کو بولیں جب ارادہ آپ کا ہو، تو آپ ایسے ہی ارادہ نہ کر لیں کہ کل کروں گا، بلکہ انشاءاللہ کے ساتھ اس کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیں۔ آپ نے مکمل ارادہ کر لیا ہے تو اب اس ارادے کو اللہ کی مشیت پر، اللہ کی چاہت پر چھوڑ دیں، اللہ کی چاہت ہوگی تو وہ کام ضرور ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرنا پڑے گا۔ تو کسی بھی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہہ لیا کریں۔ آیت نمبر 28 سے 31 میں لوگوں کے ڈر سے یا ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام مت کریں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے، یہ نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، وہ نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ یاد رکھیں لوگ آپ کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام مت کریں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام مت کریں۔ لوگوں کو خوش کریں گے اللہ ناراض ہوگا، لیکن اگر اللہ کو خوش کریں گے لوگ ناراض ہو جائیں گے، چلے گا لیکن اللہ کل ان کو آپ سے خوش کر دے گا۔ ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، جو اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا گرچہ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوگا، پھر لوگ بھی خوش ہو جائیں گے، لیکن جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے گا تو لوگ تو خوش ہو جائیں گے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ ناراض ہوگا تو لوگوں کو بھی آپ سے ناراض کر دے گا۔ تو لوگوں کے ڈر سے یا ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام مت کریں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نصیحت کی اور ان کے ذریعے پوری امت کے پورے انسانوں کو اللہ نے نصیحت کی ہے۔ آیت نمبر 32 سے 44 میں دو آدمیوں کی مثال اللہ نے ذکر کی، اور اس سے پہلے کہ جہنمیوں کا تذکرہ کیا کہ جہنم میں وہ کیسے ہوں گے، کیسا عذاب ملے گا، اور پھر جنتیوں کا تذکرہ کیا کہ ان کو کیا کیا ملے گا، ریشم کا لباس ہوگا، وہ جنت میں ہوں گے، خوبصورت محلوں میں ہوں گے، اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وحسنت مرتفقہ، اور جنت بہترین ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 32 سے 44 میں دو آدمیوں کی مثال اللہ نے ذکر کی ہے کہ ان میں سے ایک آدمی بڑا مالدار تھا، ایک کو اللہ رب العالمین نے باغات دے رکھے تھے، دو باغ تھے، دونوں باغ بہترین پھل دیا کرتے تھے، اور ان دونوں باغ میں سچائی کے لیے، پانی کے لیے اللہ نے ایک نہر بھی بنا رکھی تھی۔ ایک اور تھا آدمی، وہ غریب تھا، وہ بھی اس کے پاس کبھی کبھی آتا تھا تو اس کو نصیحت کرتا تھا، دیکھ بھائی یہ باغ اللہ نے تجھے دیا ہے، یہ نہر دی ہے، اترا مت، اللہ کا شکر ادا کر۔
घमंड मत कर। तो वो कहता था नहीं, मुझे नहीं लगता ये कभी हलाक होगा, बर्बाद होगा, और मुझे ये भी नहीं लगता कि क़यामत आएगी, और अगर मान भी लो कि क़यामत आए तो अल्लाह के पास भी मुझे ऐसा ही मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा। तो दूसरा साथी जो गरीब था वो कहता था, क्या तूने उस अल्लाह के साथ इनकार किया? उस अल्लाह के साथ तो कुफ्र का काम करता है, जिसने तुझे पैदा किया, तुझे इंसान बनाया, तुझे बेहतरीन बनाया। उस अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत कर। और देख, जब अपने बाग में दाखिल हो तो माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह लिया कर, तुझे तेरी नजर नहीं लगेगी या किसी की नजर नहीं लगेगी, नजरों से हिफाजत होगी इसकी बुरी नजर से। कहा नहीं, ये तो कभी खत्म नहीं होगा मेरा ये बाग। अल्लाह ने अजाब भेज, वो उहीत बिसमरिही, बाग के अंदर जो फल थे पूरा फल तबाह बर्बाद हो गया, पूरा बाग तबाह बर्बाद हो गया। और जब उसने अपने बाग को देखा, उसके घमंड की वजह से अल्लाह ने उसे ये अंजाम दिखाया, तो वो कहने लगा, या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, ऐ काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना किया होता। आयत नंबर 45 से 46 में दुनियावी जिंदगी की मिसाल दी कि किस तरीके से दुनिया की जिंदगी की मिसाल पानी के जैसे जो आसमान से नाजिल होती है। पहले भी ये बातें आ चुकी हैं। माल और औलाद की हकीकत अल्लाह ने बयान किया, अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद दुनियावी ज़िंदगी की खूबसूरती है, इन्हीं में फंसकर अल्लाह को ना भूल जाएं। इसलिए कि वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका थवाबन व खैरुन अमला, जो भी नेकियां बाकी रह जाने वाली हैं वो आपके रब के पास बेहतरीन है, वो ज़ख़ीरा है, वो बेहतरीन तरीके से स्टोर हो रहा है और अल्लाह उसका सवाब आपको अता करेगा। आयत नंबर 49 में अल्लाह ने इस बात का तज़किरा किया, आमाल नामा जो हमारा तैयार हो रहा है क़यामत के दिन जो हमें दिया जाएगा, उसमें सारी छोटी बड़ी चीज़ें मौजूद हैं। जब मुजरिमीन देखेंगे तो कहेंगे, या वैलतना माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला असाहा, इस नामे आमाल को क्या होगा, इसमें तो छोटी सी छोटी बात है, बड़ी से बड़ी बात है, सब कुछ पूरा कच्चा चिट्ठा, अंधेरे वाला, उजाला वाला, तनाई वाला, भीड़ वाला, सब कुछ मौजूद है। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, अल्लाह कहते जो कुछ उन्होंने किया होगा वो वहां पर मौजूद पाएंगे और आपका रब किसी पर जुल्म नहीं करता है। आयत नंबर 50 में इब्लीस जिन्नातों में से है, फरिश्तों में से नहीं। अल्लाह ने यहाँ पर वाज़ह किया, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन्नी, इब्लीस जिन्नातों में से था, यहाँ क्लियर हो गया। और फिर उसके बाद आयत नंबर 51 से तकरीबन 59 तक 9 आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुजरिमीन का तज़किरा किया है, ज़ालिमों का तज़किरा किया है, जो लोग रास्ते से हट जाते हैं उनका तज़किरा किया है, फिर ऐसे लोगों को अल्लाह हलाक करता उनका तज़किरा किया गया। वतिलकल क़ुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा, अल्लाह कहते इन बस्तियों को हमने हलाक किया, इनके जुल्म की वजह से, इनकी नाफरमानी, इनकी गलतियों की वजह से हम किसी पर जुल्म नहीं करते हैं। आयत नंबर 60 से लेकर 82 में, जिसमें कुछ आयतें 16वें पारे की भी हैं, अल्लाह ने हज़रत मूसा और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात का तज़किरा किया है। एक मरतबा क्या हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान दर्स दे रहे थे। किसी ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आलिम कौन है? कहा मैं हूँ। कहा मैं हूँ, घमंड के साथ नहीं कहा, तकब्बुर के साथ नहीं कहा कि हाँ मैं ही सबसे बड़ा आलिम हूँ, बल्कि चूंकि रसूल थे, पैगंबर थे, उलुल आज़्म पैगंबर, नबी हैं, अल्लाह के चहेते हैं, और रसूल अपने वक्त का सबसे बड़ा आलिम होता है, इसीलिए कह दिया कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह ने कहा, मूसा फला जगह हमारा एक बंदा रहता है, वो आपसे भी बड़ा आलिम है, जाएं उससे मुलाकात करें, उससे इल्म हासिल करें, उसकी शागिर्दी इख्तियार करें, उसे अपना उस्ताद बनाएं। कहाँ मिलेगा अल्लाह ने निशानी बता दी। एक नौजवान साथी हज़रत यूशा बिन नून को ले लिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और फिर उसके बाद निकल पड़े। कुछ मछलियाँ पका कर रखी थी कि जहाँ मछली जिंदा होकर झोले से, थैले से निकल जाए वहीं हमारा रास्ता होगा। अब बढ़ते रहे, सफ़र करते रहे। एक जगह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ठहरे आराम करने के लिए। अपने साथी से कहा, भाई लाओ, बहुत भूख लगी है, थक गए हैं, लाओ खाना खा लेते हैं। तो उसने जब झोला देखा, थैला देखा, तो कहा कि ये तो यहाँ पर मछली ही नहीं है, यहाँ पर मछली ही नहीं। वत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि अजबा, बहुत अजीब तरीके से उसने अपना रास्ता बना लिया और निकल गई। क़ाल ज़ालिका मा कुन्ना नबग़, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई जहाँ वो मछली छूटी है वही तो हमारा रास्ता था, वही तो हमें जाना था, वही तो हमारा टारगेट है। फ़रतद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, चुनांचे ये दोनों, ये नौजवान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर वापस पलटे और उसी जगह पर आए। फ़वजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, अल्लाह कहते हैं उन दोनों ने हमारे एक ऐसे बंदे से मुलाकात की कि जिस बंदे को हमने अपनी तरफ से इल्म दिया था, अपनी तरफ से हमने रहमत अता की थी,
आतैनाहु रहमतन मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, यही खिदर अलैहिस्सलाम थे, कहा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, कहा आप मुझे कुछ सिखा देंगे, मैं आपकी शागिर्दी इख्तियार करना चाहता हूँ, कुछ सिखा दीजिए। क़ाल इन्नका लन तस्ततिअ मइय सबरा, कहा देखो भाई आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। व कैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, और आप सब्र भी कैसे कर सकते हो उन बातों पर जिनका आपको इल्म ही नहीं है। यानी मैं कोई काम करूंगा उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, आप फौरन टोक देंगे तो सब्र नहीं कर पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरन वला अअसी लका अमरा, कहा कि आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। क़ाल फ़इन इत्तबअतनी फ़ला तसअलनी अन शैइन हत्ता उहदिस लका मिन्हु ज़िक्रा, कहा ठीक है, अगर आप मेरी शागिर्दी इख्तियार करना चाहते हैं तो आप मेरे किसी भी काम पर उस वक्त तक सवाल नहीं करेंगे जब तक कि मैं खुद से उस चीज़ का तस्करा ना कर दूँ, उसकी तफसील ना बता दूँ। कहा ठीक है। दोनों आगे बढ़े तो एक कश्ती में दोनों सवार हुए, समंदर का सफ़र था, एक कश्ती में एक शिप में सवार हुए। हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती की एक लकड़ी तोड़ दी, एक लकड़ी निकाल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम देखा तो सब्र नहीं कर, अखरक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा लक़द जीत शैअन इम्रा, कहा आपने इसकी लकड़ी तोड़ दी ताकि जो लोग इस शिप में, इस कश्ती में, इस जहाज में सवार हैं सबके सब डूब जाएं, आपने तो बहुत अजीब बात की है। तो खिदर अलैहिस्सलाम ने कहा देखो भाई मैंने कहा था ना कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। क़ाल ला तुआख़िज़नी बिमा नसीतु वला तुरहिक़नी मिन अम्री उसरा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखें आप मुझे सरजनिश ना करें, मुझे मलामत ना करें, मैं भूल गया था, अपना वादा मुझे याद नहीं रहा था, और आप मुझे मुश्किल में ना डालें, यानी आप मुझे अपने साथ रखें, मुझको अलग ना करें। फिर बहरहाल दोनों आगे बढ़े, एक बच्चे से मुलाकात हुई इन दोनों की। फ़क़तलहु, खिदर अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को पकड़ा और कत्ल कर दिया। क़ाल क़तलत नफ़्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ़्स लक़द जीत शैअन नुकरा, मूसा अलैहिस्सलाम फिर सब्र नहीं कर पाए और कहा आपने एक इंसान की नाहक जान ले ली बगैर किसी गलती के, लक़द जीत शैअन नुकरा, आपने तो बहुत बड़ा गुनाह का, बहुत बड़ी गलती का काम किया है। उसके बाद यहाँ पर 15वां पारा ख़त्म होता है। आगे क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे सब्र किया कि नहीं किया, फिर आगे क्या हुआ, क्यों हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख कर दिया या लकड़ी हटा दी या क्यों उस बच्चे को कत्ल कर दिया, ये इंशाअल्लाह अगले पारे की इब्तिदा में, स्टार्टिंग में हम जानेंगे। आज की हमारी मुलाकात यहीं पर ख़त्म होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सभी को कुरान और हदीस की तालीमात को पढ़ने, समझने, उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।